الحلقات. السلام عليكم، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire des brochettes de blanc de poulet. هذا النهار غادي نقدم لكم طريقتي في القضبان ديال الدجاج، بصدر ديال الدجاج. يلا نعطيكم المقادير. شوفوا دول لي زانغريديون. عندنا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات، فوالا، blanc de poulet coupé en morceaux. عندنا البصله l'oignon coupé en morceaux، جانجومبر فري، سكنجبير طري نحك منه شويه، قزبور معدنوس مقطعين طريفات، de la coriandre et persil coupé en morceaux. Là c'est pour décorer des petites tomates cerises, poivrons coupés en morceaux, poivrons rouge et poivrons vert. هنايا باش غنزوق القضبان عندي مطيشه صغيره والفلفله خضراء والفلفله حمراء مقطعين طريفات مكعبات. Là j'ai 2 cuillères de jus d'orange et 1 cuillère de jus de citron. هنا عندي 2 المعالق د عصير البرتقال التين، كاين اللي كيقولوا الليمون التين، وعندي معلقه ديال الحامض، حنا كنقولوا له الليمون، معلقه ديال الليمون مخلطين. نتوما غنزيدوه معاه كيجيبوه هشيش، كيجي الشوابي هشيش. Le blanc de poulet lui donne en fait la texture, il est vraiment bien tendre pour avoir une texture tendre. هنا في العطريه هنا الخرقوم، الثومه غبره، كركمه، de l'ail en poudre, un petit peu de gingembre moulu، السكنجبير ولا الكعبه، هنا الملح، le sel, un petit peu de paprika, c'est facultatif، اللي بغا يزيدها ولا ما ديروهاش، شويه ديال الحراره الا بغيتوها. وهنا زيت الزيتون، l'huile d'olive، وتقدروا تزيدوا التحميره كيعجبكم يجي احمر. Vous pouvez rajouter du piment doux si vous voulez avoir une couleur un peu rouge. Moi je préfère comme ça. Et là nous allons faire la marinade. هنا غادي نوجدوا ترقيده. بسم الله. فوالا كنشوفوا هنا ما كنشوفش. غادي ناخذ البصله مقطعه نرميوها عليه، l'oignon، le jus d'orange et jus citron، عصير الليمون وعصير البرتقال، نديرو شويه ديال القزبور والمعدنوس مقطعين طريفات، مليحه، لو سيل، tous les ingrédients sauf l'huile, il faut le laisser à la fin. شويه الحروق، سكينجبير، ثومه غبره، l'ail en poudre، كركمه، الخرقوم، et là je vais râper le gingembre. ودابا غنحك عليه سكينجبير. تقدروا ترقدوه في الصباح وحتى العشيه تشويوه. دابا في رمضان صوبوه مع الصباح نوضو، وفي العشيه كيجي هائل، كياخذ العطريه مزيان، كيجي رطب. Vous pouvez le préparer le matin et vous le faites cuire le soir. Comme ça, il prend tout son temps pour être bien mariné, et après le résultat en fait il est bien tendre. نخلطوه مزيان، mélange bien. Vous pouvez rajouter une cuillère de ketchup. تقدروا تزيدوا واحد المعلقه د ketchup. Là j'en ai pas, انا ما عنديش. Vous pouvez ça aussi ça donne un bon goût. Même de la couleur. كيعطيه مذاق زويون، كيهرس الحموضيه، وكيجي حتى اللون ديالو زوين. خلطوه قبل ما تزيدوش ديال الزيت باش تدخل العطريه مزيان. Ne rajoutez pas l'huile, comme ça elle absorbe bien les épices.
parce que en fait l'huile ça fait comme un film. Si on met l'huile avant de mettre les épices, ou sinon en même temps, la viande n'observe pas bien. Ça fait un film et سينو هذيك الزيت درتو قبل ما كيرضاش العطريه مزيان، بحال اللي كتوقيه كتدير واحد الحاجز ما بين العطريه واللحيمه. دابا حركته مزيان. Là je l'ai bien mélangé, je vais rajouter ça comme ça eux aussi ils prennent le goût de les épices. درت معاهم هادو باش هما ياخذوا المذاق ديال العطريه. نحركهم مزيان وعاد نزيد عليهم الزيت. جو ميلونج بيان et je rajoute l'huile à la fin. نزيد الزيت. Là je vais rajouter l'huile. شي 2 حتى 3 المعالق كبارين. 2 à 3 grandes cuillères. C'est bon. Je mélange, je mets un film alimentaire dessus et je le mets au frigo jusqu'au soir. دابا غنغطي عليه ندير عليه البلاستيك الغذائي ونديرو في الثلاجه حتى الليل، حتى تقرب المغرب وغادي نجبدو ان شاء الله ونشويه. يلا نتلاقاو من بعد. Allez, on se retrouve tout à l'heure ان شاء الله. نزيد عليها شويه الموطارد كنت نسيتو. Je mets un petit peu de moutarde, à peu près une cuillère, j'avais oublié. دابا غنديرو واحد الرز بالخضره باش نرافقوا القطبان ديالنا. Et maintenant nous allons réaliser le risotto pour accompagner les brochettes de poulet. Alors pour ça il nous faut le rose, le riz selon les personnes en fait, على حسب عدد الاشخاص، مغسول مصفي lavé et égoutté. Alors là j'ai quelques tomates cerises، شويه ديال المطيشه سوريس، ضرس ديال الثومه محكوك، غوزداي غطي، un petit peu de beurre، علقه صغيره ديال الزبده، بصله صغيره مشلضه. هنا عندي كاروت ولا خيزو وفلفله. Là j'ai les carottes et poivrons rouges coupés en petits morceaux. Là j'ai mélangé tout et j'ai mixé. Une petite courgette coupée en morceaux، قريعه صغيره مقطعه طريفات. خصنا زيت البلديه، خصنا l'huile d'olive، poivre، بزار، ملح، sel، un petit peu de persil، ça c'est pour la fin، شويه ديال المعدنوس للتالي، وشويه de parmesan et un petit peu de parmesan، c'est facultatif. Allez, on passe à la préparation. طنجره dans une marmite ou une poêle. On met 2 cuillères d'huile d'olive، نديرو 2 معالق الزيت البلديه، نزيدو نص في البصله، on rajoute la moitié de l'oignon. La moitié d'oignon on va faire revenir dans l'huile bien chaud، نديروها في الزيت ملي سخن، نحركو. نزيدو فلفله وخيزو، نزيدو on rajoute les poivrons rouges et les carottes. نزيدو البرعه، on rajoute les courgettes، la courgette plutôt maintenant. Laissez cuire 5 minutes et vous réservez. إلا طيبوها 5 دقائق وحيدوها، ديروها في شي بول ولا في شي جبانه ونولو نطيبوها الرز. دابا حنا الغرض عندنا بان ديك الخضره ما نطيبوهاش بزاف حتى تهرى، ما يبقاش فيها كاع حتى فائده ولا حتى فيتامين. Il faut pas trop faire cuire les légumes, juste un petit peu, comme ça ils garderont leur saveur et les vitamines aussi, parce que quand on les fait trop cuire, il n'y a plus rien qui reste, même la couleur change.
Alors il faut faire ça de la couleur, on la garde. Là, comme je les ai mixés, normalement ça prend pas 5 minutes et c'est bon. ما حيت محكوكين ولا مطحونين راه ما كياخذوش بزاف د الوقت. 5 دقائق وطفيو عليهم. شويه ديال البزار، نسبتو ديال البواط، الملحه، شويه الملحه، نسبتو ديال السل، ça y est, صافي راه طابو. غنديرهم شي بول وغنبداو نطيب الرز. Je vais le mettre dans un bol et je vais faire cuire le riz. نوليو ناخدو نفس الطاوه، on reprend la même marmite، نديرو فيها un petit peu d'huile، دو كويير، نديرو جوج ديال المعلقه د الزيت، داك الطريف ديال الزبده، et le petit morceau de beurre، la moitié d'oignon qui est resté، داك النص ديال البصله اللي بقى، l'ail، الثومه، j'ai oublié de vous dire qu'il faut un bouillon de volaille. نسيت ما قلتلكمش خصكم شي مرق الدجاج، اما صوبوه في الدار واما شريو بحال ضمط البنه ديال الدجاج، خلطوها مع يطور الماء، وهذاك هو المرق ديالكم. soit vous le faites à la maison, soit vous mélangez le bouillon, un cube de bouillon de volaille avec l'eau, avec de l'eau chaude, et ça vous fait un bouillon de volaille. اللي بغات تنزل ونزيدو عليها الرز. On l'a fait dorer un petit peu. On la laisse juste cuire un petit peu, on va ajouter le riz dessus. On dit le rose, on ajoute le riz. On rasselto, on chute, on laisse au carré. Moi je l'ai lavé et je l'ai laissé égoutter depuis tout à l'heure. Non, il est tout sec. نبقاو نحركو 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 حتى يبدا يتحمر لنا شويه الرز. Nous allons remuer jusqu'à que le riz prenne une couleur un petit peu dorée. C'est ça pour faire le risotto, c'est ça le secret en fait. Quand تحركو تحركو حتى يبدا يذهب لكم الرز. عاد تزيدو عليه لو بويون ديك الساعه. الرز بدا كيطرطق، يعني بدا كيتحمر. Le riz commence à péter un petit peu, à s'exploser. Ça y est, il commence à prendre un petit peu la couleur. Là, je vais verser le bouillon de légumes dessus. D'abord, on va aller نعرق ديال الدجاج. نزيدو النص ديال داك الماء اللي وجدت على حسب الكميه اللي عندكم. Je rajoute la moitié du bouillon, c'est par rapport à la quantité de riz que vous avez en fait. Il faut juste le couvrir un tout petit peu, le laisser cuire et rajouter encore l'autre, laisser l'eau jusqu'à qu'elle s'évaporise l'eau et puis vous rajoutez encore le bouillon jusqu'à la fin de cuisson. تزيدو عليه الماء حتى ينشف شويه، تزيدو عاود عليه حتى ينشف، وهاديك الساعه يكون طاب وتروحوا نغطيو عليه خليه يطيب. Couvrez-le un petit peu, laissez-le cuire. نزيدو عاود البويون راه نشف، نزيدو داك المرق. Il a séché, maintenant ça y est, tout s'est vaporisé. On va rajouter le bouillon la deuxième fois.
البنات ها القضبان بعد ما شويتهم تقدروا تشويوهم في الشوايه عاديه ولا ديروهم في الفران، يطيبوا في الفران في القضبان تاعوات كيجيو زوينين، ورافقوهم بالروز اللي صوبت معكم ودريو معاهم لاصوص داك الصلصه البيضاء. راني صوبت الصلصه البيضاء ولكن ما كانش عندي الوقت ما فيلميتهاش، مره اخرى نديرها لكم. Voilà les brochettes. Moi, je les ai présentées comme ça. Vous pouvez les présenter dans des assiettes individuelles accompagnées de risotto et de la sauce blanche aux champignons. J'ai pas eu le temps de vous la faire, de vous la filmer. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur plein de sauces pour accompagner vos plats. J'espère que la recette vous plaira et que vous l'essayerez. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، جربوها. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على الكلام الزوين، شكرا على الدعوات ديالكم. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires sympas. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم. Baby.